नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, आपण माने कल्पना करंतु एमिति एक विपज्जनक मिसाइल जहाँ पृथ्वी उड़ाण भरिबा परे केबे भी अटकिब नाही। तार इंधन केबे शेष हेब नाही। से दिन दिन सप्ताह सप्ताह धरी आकाश रे उड़ी पारिबो। शत्रु देश जेतेबेले भाबिबो कि विपद टळीगला, ठीक सेतिकी बेले से हठात आक्रमण करी समग्र शहर को पाउंस करिदबो। सुनिबाकू या कोनोसी साइंस फिक्शन फिल्म रो कहानी भली लागुछि ना, किंतु रूसिया एई कहानी को वास्तव रूप एबे देई सारिछि। रूसिया रो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सबुठारु घातक परमाणु अस्त्र बुरे भेस्टनिकी को नहीं एबे सारा विश्व रे चर्चा जोर धरी। अमेरिका ठारू आरंभ करी नाटो मेंटर समस्त बड़ बड़ प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एबे चिंतारे पड़ी जाइछंती। कारण एई मिसाइल साधारण मिसाइल भली नुहे। यह हेउची एक उड़ंता परमाणु रिएक्टर। प्रकृत रे एई बुरे भेस्टनिक मिसाइल कौन, यह किपरि काम करे, यह पाखरे एमिति केउ अलौकिक शक्ति रहिछि जेउंथि पई अमेरिकार सबुठारु आधुनिक मिसाइल डिफेन्स सिस्टम मध्य यह आगरे फेल मारिबो। आजिर एही आलोचना रे आमे एही मारात्मक मिसाइल रो प्रतिटी रहस्य खोलिबा। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखा अनुरोध। आपण माने देखुथांतु विश्व चक्र व्यूह। मोर आपण मानकु अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आ बंधु मानक सहित अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, रिपोर्ट अनुजाई एई मिसाइल विषय रे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रथम करी 2018 मसीह रे सारा विश्व को जणाइथिले। सेतेबेले से रूसियार 6टी सुपर वेपन बा असाधारण अस्त्र विषय रे कहिथिले। ता मध्यरु एई बुरे भेस्टनिक अन्यतम थिला। रूसिया भाषा रे बुरे भेस्टनिक रो अर्थ हेउची गोटे विशेष प्रकार रो पक्षी जिए कि झड़ आसीबार संकेत दिए। अर्थात एई मिसाइल रो नाम ही सूचाउछि जे यह शत्रु शिविर रे केमिति भयंकर झड़ सृष्टि करि पारिबो। पाश्चात्य देशगुड़िक यहाकू SSC X9 स्काईफॉल बोली नामकरण करिसंती। यह एक ग्राउंड लॉन्च्ड अर्थात भूमि उत्क्षेपण करा जाउथिबा क्रूज मिसाइल। साधारणतः आमे जो मिसाइल देखू ताहा भितर केमिकल इंधन बा तरल किंबा कठिन बारूद व्यवहार करा जाए। फल से इंधन शेष होगा मात्रे मिसाइल टी निज टार्गेट उपरे पड़ी जाए। तार परिसीमा 1000 किलोमीटर रु 5000 किलोमीटर किंबा सर्वाधिक 15000 किलोमीटर होता है। किंतु बुरे भेस्टनिक क्षेत्र रे एमिति कोनोसी सीमा नहीं। यह पृथ्वीर जेकोसी कोण को जाई आक्रमण करि पारे। काहींकी एवं किपरि, आसंतु यार टेक्नोलोजी को मध्यम बुझिबा। एबे आसंतु विज्ञान एवं इंजीनियरिंग दृष्टिकोण बुझिबा जे एई मिसाइल टी प्रकृत रे आकाश रे एते समय केमिति उड़ी पारे। बुरे भेस्टनिक मिसाइल रे दुई प्रकार इंजिन सिस्टम व्यवहार करा जाइछि। प्रथम पर्याय रे जेतेबेले मिसाइल को लॉन्च करा जाए सेतेबेले प्रारंभिक गति बा बूस्ट देबा पई एक साधारण कठिन इंधन रॉकेट मोटर काम करे। यह मिसाइल को आकाश रे एक निर्दिष्ट उच्चता को नहीं जाए एवं ताकू गति प्रदान करे। द्वितीय पर्याय हेउछि रूसियार सेही असल जादू। मिसाइल टी आकाश रे गतिशील होगा मात्रे ता भितरे थिबा एक छोट परमाणु रिएक्टर सक्रिय हो जाए। बाहरर वायु एई मिसाइल भीतर को प्रवेश करे। सेही वायु परमाणु रिएक्टर प्रचंड उत्ताप संस्पर्श रे आसी अत्यधिक गरम होई संप्रसारित हुए। मिसाइल रा पछपटू बहुत तीव्र गति रे यह बाहरी थाए। यह को न्यूक्लियर रामजेट मध्यम कुआ जाए। जेहेतु परमाणु इंधन बा यूरेनियम बहु वर्ष पर्यंत शक्ति देई पारे, तेणु एई मिसाइल रो इंजिन केबे भी बंद हुए नाही। यह मास मास धरी आकाश रे चक्कर काटी पारिबो।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଡାର ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ ରହିଛି, ତେବେ ସେ ବୁରେ ଭିଷ୍ଟନିକକୁ କାହିଁକି ଡରୁଛି? ଏହାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ସାଧାରଣ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ମହାକାଶକୁ ଯାଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେରିକାର ରାଡାର ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବୁରେ ଭିଷ୍ଟନିକ ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଉଡ଼ିପାରେ। ଫଳରେ ରାଡାର ଏହାକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ମିସାଇଲର ପରିସୀମା ଅସୀମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସିଧା ବାଟରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ପୁରା ପୃଥିବୀ ବୁଲି ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ସେପଟୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଆମେରିକାର ସବୁ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ପଶିଯିବ। ତୃତୀୟତଃ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ନିଜର ଦିଗ ବାରମ୍ବାର ବଦଳେଇ ପାରେ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମିସାଇଲ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ଫ୍ଲାଇଂ ଚେର୍ନୋବିଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଏମିତି? କାରଣ ଏହି ମିସାଇଲର ଇଞ୍ଜିନ ଭିତରେ ଏକ ଓପନ୍ ସାଇକେଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ଥାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟରର ଗରମ ବାୟୁ ପଛପଟୁ ବାହାରିବା ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ବିକିରଣ ବା ପରମାଣୁ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ପରୀକ୍ଷଣ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 2019 ମସିହାରେ ରୁଷିଆର ନେନୋକ୍ସା ଠାରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପରମାଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ରୁଷୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହି ବୁରେ ଭେଷ୍ଟନିକ ମିସାଇଲର ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ମିସାଇଲ ଉଡ଼ିବା ମାନେ ହିଁ ଆକାଶରେ ବିକିରଣର ବିପଦ ଖେଳିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୁଷିଆର ଏହି ବୁରେ ଭେଷ୍ଟନିକ ମିସାଇଲ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆକୁ ଦବେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଏହାର ସଫଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି, ତଥାପି ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଆମେରିକାର ମିସାଇଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଏଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗତି କରୁଛି କି ବିଶ୍ୱ? ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମଇଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।